मेरी बैंक ट्रस्ट का पेट्रन इन चीफ हूँ। और हमने हमारे गवर्नर जो गिलगित बल्तिस्तान हैं वो हमारे प्राइम पेट्रन हैं। सदर पाकिस्तान हमारे सुप्रीम पेट्रन हैं। तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अब हमने गिलगित बल्तिस्तान को अडॉप्ट किया है। यहाँ पे मेरी बैंक ट्रस्ट जो है वो दवाइयाँ देता है, डिसेबिलिटी के लिए काम करता है, और ये मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके लोगों की भलाई के लिए काम करता है। ये बुनियादी तौर पे इदियाइजेशन के असूल पे काम करता है, जिसमें कि नफ़ी ज़ात है, कामल दयानत है, और जिनका कोई नहीं हाँ उनके हम हैं। तो इस असूल के तहत हम चल रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में हम मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। हमारी बेसिक ख्वाहिश ये है कि गवर्नमेंट के अफसरान, जो प्राइवेट अदारे हैं जिनके पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजट्स होते हैं, और एनजीओस, इनको इकट्ठा मिला के मुतहरक किया जाए। और जो 40% आबादी हमारी लेस दैन $2 डे पे काम कर रही है और डिसएडवांटेज्ड है, उनको उनके घर तक हेल्थ, एजुकेशन और डिसेबिलिटी के अगेंस्ट जो मामला जाते हैं उनमें उनको रसाई दी जाए और उन तक पहुंचा जाए। और ये चीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारे अफसरान हैं, और ये तीनों जो मैंने गोल्डन ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं, वो जब मिलके काम करेंगे तो हमारे बहुत अहम अमूर जो हैं वो हल हो सकते हैं। और मैं मशकूर हूँ शर्जील भट्टू साहब का, जो कि हमारे ऑफिसर हैं, एसपी साहब का, कि वो यहाँ पे आज तशरीफ़ लाएँ, गनी साहब का और बाकी एमएस साहब का, कि सब लोग तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने यहाँ पे हमारी बात सुनी है। और एक एमओयू हमने आपस में साइन किया है, जिसके तहत हम गांचे में बहुत सा काम करेंगे। और आज हमारा दमोनी में, खपलू में मेडिकल कैंप लगा है। हम आइंदा साल में आपके यहाँ तकरीबन कम से कम 8 से 10 कैंप हम लगाएंगे आपके साथ मिलके, और ऑलरेडी जो कैंप चल रहे हैं उनमें हम अपना करेंगे। और इस मामले में सबसे ज़्यादा मैं मशकूर गवर्नर साहब का, सेक्रेटरी गवर्नर साहब का, और हमारे जो साथी इस वक्त नईम जान बुबोसो हैं, जिन्होंने कि दिन रात मेहनत करके इसको कामयाब किया। और सबसे ज़्यादा मशकूर मैं अपने प्यारे भाई और छोटे भाई और डीसी साहब का हूँ कि इन्होंने इतने बेहतर तरीके से इतने अच्छे लोगों को इकट्ठा करके मेरी उनसे मुलाकात कराई, और मुझे हिम्मत हुई कि हम अपने काम को इनके साथ इंशाल्लाह बढ़ा सकते हैं। और आज के दिन से हमारे जो डीसी साहब हैं वो मेरी जगह इसको देखेंगे, और वो मेरे से रब्ता करके जो भी मेडी बैंक के पास है वो समझें कि इनके दस्तों से चलेगा। और ये इनके साथ अपनी कमेटी होगी जिसको ये फॉर्म करके नोटिफाई करेंगे, और वो कमेटी के साथ इनकी मीटिंग्स चलेंगी। और हम भी और बाकी गवर्नमेंट जो है जीबी गवर्नर साहब के हुक्म के तहत इंशाल्लाह ताला आपके इलाके की भलाई के लिए काम करेगी। ठीक है, शुक्रिया। तो सर ये बताइए कि जो मेडिसिन आप देंगे तो वो मेडिसिन क्या आप कोई स्पेशल दफ्तर होगा वहाँ से ले लेंगे या हॉस्पिटल में रखेंगे, क्या करेंगे? ये जितनी मेडिसिन है जी, ये अभी तो हमने जाके कैंप में खुद पहुँचाई हैं, और वो जहाँ पे जो हमारी टीम है वो साथ लेके आई है। लेकिन चूंकि अब ये कमेटी फॉर्म हो गई है, ये जो मेडिसिन आएंगी ये डीसी साहब को आएंगी। ये डीसी साहब किस कमेटी को देते हैं, किस पर्सन को देते हैं, किस ऑफिसर को देते हैं, ये उनके हिसाब से ये आपस में डिस्कस करके, ये आपका इंटरनल कमेटी मामला है, उसमें मैं मुदाखलत नहीं करूँगा, जो आइंदा 10 कैंपों की है। और बाकी जो भी आपकी तरफ से प्रपोजल आएगी उसमें सूबाई हुकूमत जहाँ पे इन्वॉल्व होगी, तो मैं चूँकि CS ऑफिसर्स एसोसिएशन का पेट्रन इन चीफ हूँ, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये जो नरम दिली है, ये जो दर्द दिली है, जिनका कोई नहीं उनका आप बने, तो ये फिर वो जो है सरकारी मामले से हटके एक ज़ाती मामला बन जाएगा। और उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकेंगे। आपके कैंप में किस किस्म के जो डॉक्टर्स वहाँ पे जो है अवेलेबल? हमने जो सिस्टम किया है, जैसे आपको मैंने कहा कि गोल्डन ट्रायंगल है, तो हमें सिविल सर्विस की जानिब से डॉक्टर्स अवेलेबल किए गए हैं, जो अपना DHO साहब ने किए हैं, हो सकता है सिविल हॉस्पिटल ने भी किए हों, तो बेहतरीन डॉक्टर वहाँ पे मौजूद हैं। दवाई हमारे पास है, हमने साथ स्ट्रिप्स लेके आए हैं, शुगर भी चेक कर रहे हैं। तो ये एक इब्तदाई फॉर्म है, हमारा ख्याल है कि 400 से 500 लोग। सरकारी सतह पे जो मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुख्तलिफ जो मालजात जो लोअर एरिया से उनमें बेसिकल जो हेल्थ यूनिट है फिशाई के अंदर या DHO के अंदर, तो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, डिस्पेंसर्स मौजूद है, बट वहाँ पे जो अद्वियात की जो कमी है, तो आप एक रोज़ा कम करने के बजाय उसको साल भर के लिए अद्वियात जो प्रोवाइड करने के या उसकी कमी को पूरा करने के लिए कोई इक़दाम नहीं करते? जी बिल्कुल ऐसे है। ये आप समझें, ये पहला कतरा है, ये पहली बूंद है जो आज गिर रही है।
تو پہلے ہم نے 10 کیمپ کیے ہیں، اب اس کے بعد ہم 100 کیمپ کر رہے ہیں، کیونکہ دوائی کا یہ ایشو ہے کہ دوائی کی جو لیکیج ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں ایک سسٹم بنانا پڑے گا. تو وہ ہم پروونشل لیول پہ جب سسٹم بن جائے گا تو پھر یہی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا کیمپوں میں ہو رہی ہے، یہ ہم انشاءاللہ اپنا یونٹس تک پہنچا دیں گے. ہمارا ایک تلخ تجربہ کئی جگہوں پہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے کسی کے حوالے چیز کی تو وہ پیٹ میں نہیں جاتی. اب میں جیسے آپ کو عرض کیا کہ 3 ہارٹ اٹیک، اوپن ہارٹ سرجری، برین سٹروک، ڈائبٹیز، ہائپرٹینشن، سارا کچھ ہے مجھے، لیکن میں پچھلے 10 روز سے 8 گھنٹے ڈیلی ٹریول کر رہا ہوں اور یہ کیمپ کرا رہا ہوں، اس لیے تاکہ جسے عین الیقین کہتے ہیں وہ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بھی عین الیقین کرایا جائے، خود بھی عین الیقین کیا جائے، صرف باتوں کی بات نہ ہو. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے پیٹ میں دوائی چلے جائے. تو اسی دوران ہمیں مل گئے ہیں، انی صاحب ملے ہیں، ادھر سے ہمیں وہ آپ کا زبیدہ خالق ہاسپٹل مل گیا ہے پارٹنر، وہ بھی ایسے گاڑی لے کے جاتے ہیں، ہر ایک کو دوائی دیتے ہیں، ہم ان کے حوالے دوائیاں کر رہے ہیں. تو جیسے جیسے ہمیں وہ دوست ملتے جائیں گے جن کے پاس جو دوائی دیں گے وہ مریض کے پیٹ میں جائے گی تو وہاں ہم دینا شروع کر دیں گے. سر دوسرا یہ بتائیے کہ ایک تو یہ دوائی جو ہے آپ کی خود اپنی کوئی فارماسیوٹیکل جی کمپنی ہے، جی بالکل وہاں سے بنائی گئی ہے جی، یہ نہیں ہماری تھرڈ پارٹی رینج. دوسرے سوال ساتھ میں یہ ہے کہ یہ دوائی یہاں کتنے عرصے تک آپ پرووائڈ کرتے رہیں گے؟ یہ دوائی جی ابھی تو اس کیمپ کے لیے ہے، ہم نے آپ کو اس کیمپ میں آج دوائی دی ہے دمونی میں. تو یہ اب ہم پورے آپ کے جی بی کا یہ قسم کا ٹور ہو رہا ہے، ہر ڈسٹرکٹ کو ہم ٹچ کر رہے ہیں اور اس میں فاردسٹ کارنر کو ٹچ کر رہے ہیں. یہ میری ایک اسیسمنٹ بن رہی ہے، جس کو ہم اسیسمنٹ کہتے ہیں. میں جو پاکستان فارماسیوٹیکل ایسوسیشن ہے اس کا بھی میں بڑا ایکٹیو ممبر ہوں. میں اس کو میں صدر نہیں ہوں، لیکن وہ سارے میرے دوست ہیں، تو ان کو میں اس میں شامل کراؤں گا اپنے ساتھ. تو یہ جو میرا والا سٹیپ ہے جو میں نے کیا ہے 10 کا، وہ میں خود اپنے پاس سے کروں گا، پھر میں 100 کا بھی خود اپنے پاس سے کروں گا. پھر اب جب اس کو مزید بڑھانا ہے نا، ڈسٹرکٹ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں، پھر ان لوگوں میں سے میں لے کے آؤں گا یہاں پہ، ان لوگوں کو فزیکلی وزٹ کراؤں گا، پھر ان کو بھی حصہ جو ہے نا اس نیکی کے کام میں ڈلوائیں گے. تو اس طرح سے اگلا سوال یہاں پہ گانچے کے اندر جو یہ دور افتادہ علاقہ ہے، یہاں پہ ہاسپٹل میں بھی اتنی فیسلٹیز نہیں. یہاں پہ ایم ایس بھی موجود ہے، ڈی ایچ پی ہاسپٹل بھی دوائی اور دیگر چیزوں کے حوالے سے. اور یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں ہے، جس طرح کہ آپ نے ابھی مثال دی زبیدہ خالق کھرمنگ میں ہے، اسی طرح عبداللہ ہاسپٹل اسکردو میں ہے، سی ایم ایچ اسکردو میں، تو اس طرح یہاں پہ نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی یہ معاونت جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹل یا اس کے لیے بھی چلے گی ساتھ؟ ابھی تک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈپینڈ کرے گا ڈی سی صاحب کے، جو آپ کمیٹی میں فیصلے کریں گے، میں یہاں پہ اس میں انٹرفیئر نہیں کروں گا. یہ اب ہم نے نوٹیفائی کر دیا، اب ہم اس میں سے باہر ہیں. اب جو کچھ بھی آپ آپس میں طے کریں گے وہ آپ طے جائے گا. مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم زبیدہ خالق ہاسپٹل والوں کو کہیں گے یہاں پہ نہیں کر رہے تو آپ یہاں بھی کرنا شروع کر دیں، ہم آپ کو دوائی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے ہم ان کو کہیں گے کہ جی آپ جو ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے لیے کام کر ہی رہے ہیں، تو ہم افورڈنگ اور نان افورڈنگ کے درمیان ایک فرق کرنا چاہتے ہیں کہ جو جس کا کوئی نہیں اس کے ہم ہیں. باقی تو لوگ اپنا بندوبست کر ہی رہے ہیں نا جی، لیکن جس کا کوئی نہیں اس کو تو کسی نے اس کا کرنا ہے. پہلے تو ہم اپنے حقیر سی جو میرے اپنے استطاعت میں ہے، ایک بندے کے استطاعت میں ہے، میں وہ تو کر رہا ہوں. پھر میں کہوں گا کہ مجھے میرے ایک آفیسر نے کہا تھا اور بڑی پیاری بات کی تھی، میں گورنر ہاؤس فنکشن ہو رہا تھا تو اس میں اس نے مائک پکڑ کے کسی سے اس نے کہا کہ سر آپ غنی بنے ہوئے ہیں، آپ انداتا بنے ہوئے ہیں، آپ دوائیاں بانٹ رہے ہیں لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جب تک آپ نے فقیری نہیں دکھانی تب تک بات نہیں بننی. آپ فقیری دکھائیں، آپ جولی پھیلائیں، آپ لوگوں سے مانگیں اور پھر وہ لوگوں کو دیں. بات اس نے بہت خوبصورت کی. میں نے صرف اتنا کہا کہ پہلے میں ڈیمونسٹریٹ کروں گا کیا میں اس قابل ہوں کہ میں جھولی پھیلاؤں اور مجھے کوئی اس میں اعتماد کر کے ڈال دے. پہلے میں وہ ثابت کر لوں پھر میں جھولی پھیلاؤں گا. تو اب ٹائم آ رہا ہے جس میں ہم جھولی پھیلائیں گے، تمام فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے سامنے پھیلائیں گے، چیمبر آف کامرس کے سامنے پھیلائیں گے. آپ وہاں جا نہیں سکتے، میں وہاں جا سکتا ہوں. میرے پاس مینڈیٹ ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے، میرے پاس پروونشل گورنمنٹس کا مینڈیٹ ہے، میرے پاس سول سروسز ساری کی ساری جو الومنائی ہے ہماری تمام 1200 آفیسر میں نے ٹرین کیا ہے، 4000 آفیسر جتنا ہے ان کی ایسوسیشن کا میں پیٹرن ان چیف ہوں. تو میں ان ساری اپنی جو میری تھوڑی بہت زندگی رہے گی اتنے سارے خطرات کے دوران، وہ کوشش یہ ہے کہ ایک سسٹم بن جائے. اب آج سسٹم بن گیا، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایس پی صاحب بھی یہیں پر کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، ڈی صاحب بھی کھڑے ہیں، صاحب بھی کھڑے ہیں، آپ بھی کھڑے ہیں، پریس بھی ہمارے ساتھ بھائی کھڑے ہیں. تو یہ ہم جو سب لوگ ہیں یہ اب ایک خاندان بن رہے ہیں اور آبجیکٹو ایک ہے، جس کا کوئی نہیں اس کے ہم، بس
اور کوई हमारी बरादरी नहीं। सर ये सवाल ये है कि एक दफ़ा आपकी जो मेडिसिन है वो इंट्रोड्यूस होने के बाद सोसाइटी में वो कितना इंश्योर है कि दोबारा जब वो पब्लिक में वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो उसको वो क्या कहते हैं फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी या वो सेल हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी। ये तो उसके ऊपर लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। जब भी हमने कोई चीज़ देनी है उस पर नॉट फॉर सेल लिख के देना है, फॉर सेल लिखा। कितने मेडिकल के होंगे सर जी अगले साल? मेरा ख्याल आपके टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? थोड़ा सा एम्बिगुअस हो गया, मैं थोड़ा सा किसी ये ऐसा थोड़ा सा पास हो जाए ताकि माइक पे आवाज़ ये ऐसा नहीं है कि किसी खास कंपनी के दवाइयों के प्रमोशन नहीं है, ठीक है। मेडिबैंक ट्रस्ट है, सर चला रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनियों की दवाइयाँ हैं, किसी एक कंपनी की दवाई नहीं है, ठीक है। सर अपने कंपनी का जो इनकम है उससे दवाई ख़रीद रहे हैं, एक ही कंपनी की दवाइयाँ नहीं हैं, बहुत सारे सेफ्रॉन कंपनी हैं, अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनकी दवाइयाँ लेके दे रहे हैं। कोई अपनी पर्सनल किसी उसकी वो नहीं है, इसलिए आपको क्लियर करना जरूरी है। बहुत बहुत ज़रूरी है आपको पॉइंट अगले आउट। साल इस डिस्ट्रिक्ट में मेरा ख्याल है कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे जीबी में? अभी तो 10 डिस्ट्रिक्ट है ना, तो 100 कैंप करने हैं हमने। अब इसमें कहीं 9 हो जाएंगे, कहीं 11 हो जाएंगे। जहाँ गुर्बत ज़्यादा हो जाएगी वहाँ 2 बढ़ा देंगे, जहाँ ज़्यादा दूर है, जहाँ पे बेसिक डिस्टेंसेस जिस साहब ने बताएंगे, हमारा मसला डिस्टेंसेस का है, फासलों का है। तो फासले जो हैं, जहाँ ज़्यादा फासले होंगे वहाँ पे डिलीवरी नहीं हो रही, तो वहाँ पे हम इस दवाई को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल यहाँ मैंने ये देखा है, ये मैं महसूस किया है, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई हैं, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी ज़बरदस्त, मशीनें बहुत ज़बरदस्त लगी हैं, ना मशीन चलती है। हाँ मशीन नहीं चलती वहाँ पे, छोटी छोटी बात पे मशीन रुकी हुई है। और कहने को वो डॉक्टर बैठा हुआ है, ना उसके पास कोई क्लिनिकल एनालिसिस की कोई चीज़ है, ना उसके पास रिएजेंट्स हैं, ना उसके पास उस एक्सरे मशीन को चलाने के लिए वो जो होना चाहिए। तो ये बातें हम अपनी इनफॉर्मल तरीके से, ऑफिशियली नहीं, इनफॉर्मल तरीके से, जो आपके सेक्रेटरी फाइनेंस है वो मेरा ट्रेनी है, सेक्रेटरी टू गवर्नर मेरा ट्रेनी है, सेक्रेटरी इंटीरियर मेरा ट्रेनी है, सेक्रेटरी फॉरेस्ट मेरा ट्रेनी है, इनमें से डीसीज बहुत सारे मेरे ट्रेनी हैं। इन सब से मैं हाथ बांध के अर्ज करूँगा कि दिल नरम करो, एक दफ़ा चक्कर लगाओ। मैं भी तो गया हूँ ना, बुढ़ा आदमी हूँ तो गया हूँ, तुम भी ज़रा जाके देखो तो सही कि क्या हर चीज़ चल रही है। इतनी सी आपको सिर्फ 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार देना, वो पूरा यूनिट चलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी बात है जो कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा हमारा। और जो मैं चीज़ें खुद देख रहा हूँ, अब मैं तो चला जाऊँगा, वो मैं फिर अपनी भाइयों के आंखों से देखा करूँगा, डीसी साहब से, कपलू गांचे में और बाकी आपके दगुनी और बाकी एरियाज़ में क्या डेफिसिट है क्या नहीं है, उस पर हम इंशाल्लाह ताला जो हमारे काम हो सके।